Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, senang bertemu dengan semuanya Bapak Ibu. Boleh kasih salam dulu kiri kanan mungkin. Good morning Pastor. Nice to meet you today. Oke. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau baik, Engkau setia di dalam setiap langkah kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Iya, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan. Kita bawa setiap pujian syukur kita. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala
Saudara, kita mau mengingat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Apapun masalah dan pergumulan kita pagi hari ini, mari kita ingat. Mari kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Mari kita ingat, pernahkah Tuhan tidak menolong sekalipun? Mari kita ingat, pernahkah Tuhan terlambat menolong kita? Oleh karena itu mari kita mau nyatakan pada pagi hari ini, You are good, Lord. Thank you for your goodness. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing
the goodness. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar.
pray first. First. Saya akan berdoa. Dear Father, Bapa kami yang di surga, thank you for blessing for us. terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati setiap kami. Today is a Sunday, Hari ini Tuhan, especially very special today upon your Holy Spirit for us. Tuhan terima kasih Engkau sudah mencurahkan roh-Mu pada hari ini buat setiap kami Tuhan. Now we are all together worship to glory fathers. Hari ini Tuhan kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Bapa. First of all, we pray for you and we follow your word. Tuhan kami ingin mengikuti Engkau dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. And here is American, Korean, and Indonesian together. Tuhan kami di sini dari Amerika, Korea, Indonesia berkumpul Tuhan bersama-sama di tempat ini. No matter what kind of ethnic, what kind of nationality, we pray to you. Apapun Tuhan, etnis kami Tuhan, suku bangsa kami, hari ini Tuhan kami berdoa kepadamu. And I hope you take a holy grace upon your holy names. Dan Tuhan kami berdoa biar kasih karunia-Mu Tuhan dicurahkan atas nama-Mu yang kudus. And I pray on Jesus' name. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. You wanna start? Oke. Ya, you can start. Yesus already. Okay. Yeah. Okay, good morning. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hallelujah. Haleluya. I'm so glad to meet you. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Last year I was in Indonesia in Jakarta in July. Tahun lalu, tepatnya bulan Juni, saya ada di Jakarta di Indonesia. I had been 4 church in Jakarta. Looks like your church. Ya, saya this year or last year? This year. No, Oh. last year. Oh ya, tahun lalu saya mengunjungi 4 gereja sama seperti hari ini. But this year I visit your church first time. Oke, tapi tahun ini untuk pertama kalinya saya berkunjung ke gereja Bapak Ibu. And I am with the Elder Kim from South Korea. Saya dengan Pastor Kim Elder Kim. Anto Kim. Elder. Oke. So, Iya. Iya. so would Okay. you stand up, Elder Ya, Kim? ini ya. Let me introduce Elder Kim. Oke, haleluya. Yeah, hallelujah. Hallelujah. And he was in United States over 20 years. Beliau sudah ada di Amerika sudah lebih dari 20 tahun. And then he back to the South Korea he like to be a missionary. Dan beliau balik ke Korea, South Korea, ke Korea Selatan untuk menjadi misionaris di sana. So maybe he will be visit again and again in the Indonesia and your church. Jadi kemungkinan beliau akan berkunjung ke Indonesia selama beberapa kali dan kemungkinan ke tempat ini lagi. And yeah, hallelujah. Okay, I wanna sermon today and Genesis chapter 47. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 47. The story about the Jacob. Ini adalah kisah Yakub. Do you know how many chapter in Genesis in the Bible? Bapak Ibu tahu di kitab Kejadian itu ada berapa pasal? So 50 chapters in Genesis. Di kitab Kejadian itu ada 50 pasal Bapak Ibu. But starting 24 chapters and the 50s, the all chapters, the story about the Jacob. Jadi tapi mulai dari pasal 24 sampai habis itu mengkisahkan cerita tentang Yakub. That means the 50% of Genesis the describe of the Jacob's story. Ya. Jadi 50% kitab Kejadian itu isinya tentang kisah Yakub. And why? I have the question why. So God
describe about the more detail about the Jacob story in the Genesis. Nah, beliau bertanya, kok kenapa lebih dari 50% menceritakan tentang Yakub? Ada apa? And I found that one message from the Jacob story in chapter 47. Dan beliau ternyata mendapatkan ada satu pesan di dalam pasal 47. Mungkin multimedia bisa bantu. Okay, so before I sermon the Jacob story, let me introduce by myself. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. I am the vice president in seminary in United States in International University. Saya adalah wakil presiden dari sebuah sekolah teologi di Amerika Serikat. And the purpose of this visit to attend the seminary at 3 seminary in Indonesia. Jadi kedatangan beliau ke Indonesia ini untuk sebenarnya menghadiri beberapa seminar di beberapa sekolah kitab. Tomorrow I fly to the Solo, and after tomorrow I visited the Yogyakarta, and next day we visited the Bali seminary. Jadi besokan ke Solo, lalu dari Solo ke Jogja, dan habis dari Jogja baru ke Bali. Now I am here through the Pastor Abraham. Do you know Reverend Abraham? Ya, jadi beliau di sini adalah karena Bapak Abraham Suala, Bapak Pendeta Abraham Suala. He is taller than me, and he is bigger than me. Yeah. He is very smile and very kind people, kind pastor. Beliau lebih besar dari saya, lebih gemuk dari saya, dan beliau orangnya sangat lucu, sangat ramah. And I think he is very similar because he doesn't have the hair just like me. Oh ya, ya punya model rambut sama kayak saya. That's why so we like just friend. Jadi kami ini seperti teman. I believe you are my friend, my sister, my brother under the name of the Jesus Yes, Christ. saya percaya juga Bapak Ibu kita semua adalah teman, adalah saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. That's why I thank God for being able to share the word with you and about God's kingdom and His mission. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa menyampaikan firman Tuhan, membagikan Injil kepada kita semua tentang kerajaan Allah dan tentang misinya. Okay, let me pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, thank you for joining me to today worship place. terima kasih Tuhan telah menyatukan kita semua di tempat ini. I am especially grateful for allowing me to share God's word. Saya bersyukur Tuhan karena diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman-Mu. May it be a time overflowing with God's grace for both me and these who hear me. Kiranya ini menjadi waktu yang berlimpah dengan kasih karunia-Mu Tuhan, baik buat saya maupun buat Bapak Ibu yang mendengarkan. I pray in the name of Jesus Christ. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, so let me explain about my sermon, and after that, elders' testimony. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan dulu firman Tuhan, lalu terakhir saya akan memberikan kesaksian. So I sermon about the 10 minute or 15 minute. Jadi khotbahnya nggak akan lama Bapak Ibu, cuma 10 sampai 15 menit. It's very short. Pendek sekali. Don't be worry about that too long sermon. Tenang. And after I sermon that, an elder Kim is come here and he testimony by his life. Jadi setelah beliau nanti Pastor Kim juga akan menyaksikan tentang kehidupannya. What blessed the God, what kind of a blessed to him in his whole life. Ya, jadi apa yang memberkati beliau dan beliau rindu bisa menjadi berkat juga buat kita semua. Okay? So, hallelujah. Amen. Amin. Aman ya. When I first came to Indonesia last year, I had two impressions of Indonesia. Waktu saya pertama kali datang ke Indonesia tahun lalu, saya punya dua kesan buat The tentang first Indonesia. one was there was a great difference gap between rich people and poor people. Impresi atau kesan yang pertama ada perbedaan, ada gap antara orang miskin dengan orang kaya.
Second impression is Indonesian people were very, very kind and humble. Yang kedua, kesan yang kedua, orang Indonesia itu orangnya baik-baik, lemah lembut dan rendah hati. Benar nggak? So my first impression in the same as Korea and United States. Kesan pertama saya itu sama dengan di Korea dan di Amerika Serikat. Because Korea and United States is a lot of rich people and lot of poor people. Jadi di sana juga sama, ada banyak orang miskin, tapi ada juga banyak orang kaya. I live in the Los Angeles. Pastor Myung ini tinggal di Los Angeles. But there are in a lot of rich people as like celebrate or Hollywood people. Ya di sana juga ada banyak orang-orang kaya gitu kan, seperti yang kita tahu di Hollywood. And also a lot of homeless people. They didn't have the home, they didn't have the family. Tapi juga ada banyak di sana orang-orang miskin yang bahkan rumah aja nggak punya, homeless. That's why it's a two face in the United States. Jadi ada dua wajah di Amerika Serikat. In other words, since there are many rich people and poor people everywhere in the world, Dengan kata lain, karena ada banyak orang miskin dan orang kaya dimanapun di seluruh dunia, it is not surprising. ya udah nggak kaget lagi, udah ya tidak But terlalu the mengejutkan. last year when I was in Indonesia, I had a second impression. Tapi tahun lalu waktu beliau berada di Indonesia, beliau mendapatkan kesan kedua. You are very kind. Indonesian people is very, very kind. Nah, kesan keduanya berbeda. Bahwa ternyata orang Indonesia baik-baik ya. So when I was in India, Waktu beliau berada di India, lot of scooter and lot of car and very small and narrow street. ya jadi di sana kan banyak mobil tuh jalan di sana sampai sempit. There was so many honk, bang 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 bang. Klakson mulu. But Indonesia is a little. Di Indonesia ya jarang orang yang klakson. Benar nggak? That's why you are very gentle people. Makanya beliau melihatnya orang Indonesia ini baik-baik ya. But it's the rich people use the poor people. Ya. Rich people use poor people. Tapi juga ada di beliau menemukan here in Indonesia or in others. Everywhere. Everywhere di mana-mana orang kaya itu menindas orang miskin. They manipulate the people. Rich people manipulate the poor people Ya memanipulasi orang-orang miskin by the money. ya dengan uang. But what do you think about the God's kingdom? Tapi di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga, There are not rich people and poor people in the kingdom of God. amin, tidak ada yang namanya orang kaya dan orang miskin. Moreover, even the poor people love the poor people each other in the God's kingdom. Ada? 24. Oke. Semua orang miskin pun ya saling membenci gitu loh. Jadi tadi yang seperti beliau katakan, orang miskin itu banyak dibenci sama orang kaya dan mereka saling membenci. Okay, now I gave to my sermon text to the translator, Jadi beliau sebelum sudah mengirimkan skripnya, and now I got the message from Holy Spirit, waktu beliau mendapatkan pesan dari Roh Kudus, and the God said to me, so don't use that your prepared text. Tuhan menyampaikan ke beliau, That's udah why- ini nggak usah dipakai. That's why I sermon by myself. That's why the translator a little bit confused. Not really actually. Ya, aman But kok, masih aman. I believe it's the Holy Spirit upon the us. That's why you get the same message from the God. Yes, karena Roh Kudus ada di kita semua, maka kita bisa menangkap pesan yang sama. Amen. Amen. So when I found that the Indonesian people in the church, Waktu saya melihat orang Indonesia di dalam gereja, no difference rich people and poor people. tidak ada membedakan antara orang miskin dengan orang kaya. Because you are trained and you are educated with the Bible. Yes,
Karena kita ini dilatih dan diajarkan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, and the God's word. oleh firman Tuhan. And God says each love together. Ya, firman Tuhan ngajarin kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Love each other just like a brother and sister, as like a family. Ya, kita harus mengasihi satu sama lain sebagai saudara seiman. Sebagai For satu keluarga. everyone should have the heart of God in the Indonesian church. Ya, dalam gereja di Indonesia kita ini harus punya yang namanya hatinya Tuhan. That's why so we can help each other. Kita nggak bisa membenci satu sama lain karena kenapa? Kita punya hatinya Tuhan. We serve each other and we follow each other. Kita mengasihi satu sama lain, kita peduli satu dengan yang lainnya. But I know and I guess your life is not easy. Ya, tapi saya tahu kehidupan kita itu nggak mudah. Just like same as like Elder Kim and me. Jadi sama seperti Pastor Myung dan Pastor Kim. Because I was born in South Korea Beliau lahir di Korea Selatan. and I immigrate to the United States. Beliau imigrasi ke Amerika Serikat. Do you think about the life of the foreign country, the immigrant country? Saudara berpikir dengan bermigrasi ke negara lain itu seperti apa? It's very, very difficult Sangat-sangat sulit, benar? because we cannot speak their own language Iya, kita nggak bisa bahasa di sana, and different culture. budayanya beda. So especially we are born in the Asia, but we live in the Western society. Iya, lahirnya di timur, harus hidup di budaya barat. But you know that we think about the Jacob. Nah sekarang kita balik ke firman Tuhan. Nah sekarang Yakub pun ngalamin hal yang sama. Gimana dengan Yakub? Jacob was the son of the Isaac. Yakub itu anak dari Ishak. He was the second children, Dia adalah anak kedua. but he went to his uncle. He lived with the uncle, lived their own family, Oh the Jacob. ya, Yakub ini kan dia pindah ke tempat lain, meninggalkan keluarganya. And he married two women, Dia menikahi dua wanita, Leah and Rahel. Leah dan Rahel. So I have the one wife. Tapi beliau cuma punya satu istri. I don't have two wives. Saya nggak punya dua istri. Even I have one wife. It's very, very difficult to my life. Satu aja susah. But Jacob has two wives. Bagaimana? Bayangin Yakub punya dua. It is very, very difficult life. Oh susahnya itu nggak tahu. And we know that he more and more wives Dan dia ya kita tahu dia punya istri lebih lagi. and a lot of children. Dan kalau punya istri lebih dari satu pasti anaknya juga banyak. And then Jacob was like come back to the Isaac's home with his brother Esau. Ya singkat cerita Yakub kembali ke rumahnya Ishak, kembali sama saudaranya Esau. And then Jacob has the 12 sons. Akhirnya Yakub punya 12 anak. And one of the son is Joseph. Nah salah satu anaknya adalah Yusuf. So do you know that Joseph, yeah? Tahu ya Yusuf ya. And this sermon is our life is just like a pilgrim. Nah kalau kita perhatikan kehidupan ini tuh seperti berpetualang, berziarah, pilgrim. Do you know the pilgrim? Tahu pilgrim atau ziarah? What is the difference is traveler and pilgrim? Apa bedanya petualang dengan ziarah? The traveler is like from the South Korea to the Indonesia and take a sightseeing and take a rest and go to the beach in Bali and take a lot of food and delicious food. Ya kalau petualang itu ya begitu. Jadi cuma misalkan dari Korea Selatan ke Indonesia, di sini ya santai-santai, ngopi-ngopi, ke Bali, liburan dan seterusnya. But pilgrim is, of course, they pilgrim just like Elder Kim, and we take a sightseeing and we take a lot of delicious food from the Indonesia, but we have the God's heart. Ya, bedanya kalau berziarah itu punya misi, punya tujuan. Jadi datang ke Indonesia bukan cuma sekedar liburan,
tapi ada mau melakukan apa yang menjadi hatinya Tuhan. But Jacob is also very difficult life with a lot of wives and children. But he lived not traveler. He lived in pilgrims. Nah, kita tadi yang seperti yang beliau sampaikan, Yakub itu punya beberapa istri, ada 2 istri dan anaknya tentunya banyak, tapi beliau memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang peziarah. That's why Jacob met the king of the Egypt. He is a Pharaoh. He blessed the king of Egypt. Makanya waktu Yakub ketemu dengan Firaun, raja Mesir, Yakub bisa memberkati Firaun. The chapter 47 and 14 verse, he met the first time and king of Egypt. He blessed the Pharaoh under the name of the king, the name of the God. Jadi waktu di pasal 47 ayat 14 bisa baca sendiri, Yakub datang memberkati Firaun. So do you think about it? I will meet the president of Indonesia, and then I blessed the president of Indonesia. So you can guess. Jadi bisa tebak gitu, bisa bayangkan kalau beliau datang untuk menjumpai Presiden Indonesia dan memberkati beliau. I'm just a pastor. I'm just a reverend or a professor. Only one person from the United States or Korean. Saya hanya seorang hamba Tuhan, seorang profesor. This is impossible. Enggak mungkin, sangat enggak mungkin. But Jacob blessed to the king of Egypt. Tapi Yakub memberkati raja Mesir. How and what and why? Bagaimana, apa dan mengapa? Even though Jacob has the difficult life, but he followed the God's word every time. Walaupun Yakub hidupnya sulit, tapi Yakub mengikuti firman Tuhan, tuntunannya Tuhan. And then God gave to the Jacob for the God's authority. Tapi Yakub, God gave to the power of the God. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada Yakub. That's why Jacob blessed to the king of Egypt. Oleh karena itu, dengan kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yakub, Yakub bisa memberkati Firaun. Even he take a difficult and very hard time in his life. Sekalipun Yakub melewati banyak hari-hari sulit dalam kehidupannya. That's why we believe the God. Oleh karena itu kita percaya Tuhan. We follow the Jesus Christ. Kita mengikuti Yesus Kristus. Even we have the difficult life, it doesn't matter. We have the power and authority from the God. Yes. Sekalipun hidup kita susah, karena kita mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa sehingga kita bisa mengikuti Dia. The people called we are the Christian. Yes. That's why the people called to us is Christian. Oh ya, oleh karena itu orang-orang melihat kita sebagai pengikutnya. The Jacob is a pilgrim and he believer and he was the Christian. Ya, Yakub itu seorang peziarah. That's why we looks like a Christian as Indonesian or among the Muslim people. Ya, walaupun kita berada di negara yang mayoritas Muslim, ya, kita ada seorang peziarah. And when I was in Indonesia with Elder Kim, waktu beliau bersama dengan Pastor Kim, and Elder Kim has some accident with his feet before leaving the South Korea. He has the accident with his foot before arrive to Indonesia. Waktu sebelum tiba di Indonesia, beliau he has some disease in his foot. Sebelum beliau tiba di Indonesia, beliau ada sakit di kakinya. And then he worry about that his health. Jadi beliau khawatir gimana ini. And then we pray that, and then I got the message from the God. Waktu kami berdoa, beliau ini mendapatkan pesan dari Tuhan. Maybe our pilgrims, our step and step
for the forwarding to Indonesian people, maybe Satan doesn't like that. Oke, mungkin ziarah kita ke Indonesia dan perjalanan langkah-langkah kita ke Indonesia ini berusaha dijegal sama setan. Every time we are going to the God's word, to the some forwarding, just like a pilgrim, maybe Satan disrupt. This doesn't like our forwarding. Ya, jadi waktu kita mau melangkah sebagai seorang peziarah, kemungkinan setan nggak akan suka. That's Makanya why banyak so langkah kita di blok. Our life is difficult. Our life difficult, and our belief pilgrim's path. You think about the God's love that, but Satan doesn't like that. Jadi waktu kita menjalani itu, memang itu yang Tuhan kehendaki, tapi setan nggak suka. That's why so Jacob has the very difficult life in his whole life. Jadi Yakub itu dalam kehidupannya itu banyak mengalami hal yang nggak enak. But whenever he has the difficult time, he pray to the God. Tapi waktu dia mengalami masa-masa sulit, dia berdoa kepada Tuhan. And he meet the God whenever he has the difficult time. Dimanapun dia mengalami keadaan susah, keadaan sulit, dia berjumpa dengan Tuhan. And when he prayed to the God, and God gave to the power and authority. Dan saat itu Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada Yakub. That's why so 50% of Genesis, the story of Jacob. Makanya 50% dari kitab Pujian itu isinya tentang Yakub. I pray and I want to be your story just like Jacob's. Yes, saya percaya dan saya berdoa kehidupan setiap kita seperti kehidupan Yakub. I don't know more detail your life, Saya nggak tahu secara detail kehidupan kita semua. but whenever you have met the difficult situation and you get the sign from the God, Jadi dimanapun kita mengalami masa-masa yang sulit, mungkin saja itu adalah tanda dari Tuhan. that God wanted to give the power and authority through your difficult situation. Justru disitulah, saat itulah Tuhan ingin memberikan kita kuasa dan otoritas. Don't forget by the word of the Bible. Jangan lupa baca firman Tuhan. So whenever you read the Bible, and then you can find the treasure of the God's word. Jadi di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan harta karun. And then when you have the difficult, and then you can overcome with the God's word in the Bible. Yes. Waktu kita mengalami masa sulit, kita bisa mengalahkan itu dengan apa? Dengan firman Tuhan yang kita baca. That's why so I like Jacob's story in the Genesis. Makanya beliau suka dengan kisah Yakub di kitab Kejadian. Okay, I want to finish my sermon, and I bless to you live with the pilgrims just like Jacob in your whole life. Yes. Ya, saya akan menutup khutbah saya dan saya mau memberkati Bapak Ibu. And Elder Kim is coming, and his testimony in his whole life, what kind of blessing with the God. Ya, nanti setelah ini Pastor Kim juga akan bersaksi bagaimana beliau menerima berkat dari Tuhan. I asked to the Elder Kim is 15 minutes, Ya, not too long. ya beliau juga akan sharing sekitar 15 menit. Yeah, maybe it's 9 or 9:05 we're gonna finish. Oke, jam 9 lewat 5 kita akan selesai. It's okay. Oke, aman? Okay, let me introduce Oke, Elder Kim. saya perkenalkan Pastor Anto Kim. We do the transfer, Ya, ayo, sorry. the paper. Oh. The paper. Oke. Oke. Nah, oke. Ini bukan contekan ya. He gave me one. Hello, good morning. Selamat pagi, Bapak Ibu. Well, good morning. This is selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. I memory the apa kabar?
Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Eh, Okay, let's all read Joshua chapter 1:9. Mari kita baca Yosua 1 ayat 9. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Do not be terrified. Jangan gentar. Do not be discouraged. Jangan putus asa. Wherever you go, Kemanapun kau pergi, the Lord will be with you. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai Anda. I'm prayer together. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, every time I'm stand here today, setiap kali Tuhan aku berdiri di sini Tuhan, I pray you the pure and the traveling heart. aku berdoa dengan hati yang gentar, dengan hati yang menghormati Engkau Tuhan. First, you thank you God for leading us with the grace and the love. Pertama-tama Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena sudah menuntun kami dengan kasih-Mu dan dengan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, dan melindungi kami setiap hari. And protecting us daily from the process of evil. Dan melindungi kami dari kuasa-kuasa si jahat. God give us strength when you are weak and comfort us when you are sad. Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan ketika kami lemah dan menghibur kami ketika kami sedih. Father God, who always protect us with fairness and grace. Tuhan, Bapa di surga, Engkau selalu melindungi kami dengan keadilan dan kasih karunia-Mu. As you deliver today's message, please guide us with a sincere heart. Selagi Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Tuhan, tuntun kami dengan hati yang murni Tuhan. I pray in Jesus' name, Aku amen. berdoa dalam nama Yesus, amin. Hello, I'm glad to nice to meet you today. Oke, saya senang bertemu dengan kita semua hari ini. My name is English name Taylor Kim, Nama saya Taylor Kim. and my church position elder. Beliau ini adalah seorang penatua. The another is the Japanese name is Takeshima. It's 3 times to the name. Okay, I'm complete the International University Master course, and on currently affiliated with the Global Business Federation, completing short-term professional missionary course. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan studi atau pembelajaran di International University Master Course, dan saat ini beliau berafiliasi dengan Federasi Bisnis Global, Global Business Federation, menyelesaikan misionari. Beliau jadi seorang misionari profesional jangka pendek. Today I want to show you the word I have received from God through my life of faith. Hari ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu firman Tuhan yang saya terima melalui kehidupan saya, keimanan saya. When I was young and asked what religion I followed, I always answered Buddhism. Oke, waktu beliau masih muda dan bertanya tentang agama yang beliau ikutin, dia selalu menjawabnya, dia selalu menganut kepercayaan Buddha. Since I was young, my mother took me to the temple to perform Buddhist offering. Ya, agamanya Buddha, jadi mamanya itu selalu ngajak dia ke wihara untuk ngasih persembahan. I attended private comprehensive university run by the Buddhist Foundation. Oke, beliau bahkan sampai menghadiri universitas secara komprehensif yang dilaksanakan oleh Buddhist Foundation, jadi Yayasan Buddha. However, among university club, the Christian Student Council was the most active than the Buddhist Student Council. Jadi di antara klub kampus di situ, justru mahasiswa yang Kristen tuh paling aktif dibandingkan dengan mahasiswa yang Buddhis. I don't know back then, but looking back now, Jesus seems strong than Buddhist. Beliau nggak tahu, akhirnya berasumsi, akhirnya melihat ke sekarang gitu kan,
oh mungkin Yesus lebih kuat daripada Buddha. When I was in college, I was not the Christian student council. Jadi waktu beliau masih kuliah, beliau itu belum Kristen. During college, I wasn't fully immersed in my study. Nah waktu kuliah pun beliau itu tidak sepenuhnya kuliah lah. One day, without class, I mostly drove and got around with my girlfriend. Jadi justru waktu nggak ada kuliah gitu kan, justru malah hang out gitu kan, ngumpul sama teman-teman ceweknya. My father was always full of dissatisfaction because the student didn't study and socialize with women, and because of me, the house was not quiet. Jadi papanya itu sangat-sangat nggak puas, full of dissatisfaction. Karena apa? Murid-muridnya, anak-anak kampusnya kok pada nggak belajar gitu, malahan ngumpul-ngumpul sama cewek-cewek gitu kan. Dan karena beliau, rumah itu jadi berisik. The first time I attended the church was in my third year of college. Nah, pertama kali beliau menghadiri gereja itu di tahun ketiga kuliahnya, berarti di semester ke-6. There was a church deacon who used to rent out my house, and every time he saw me, he encouraged me to attend the church. Nah, waktu itu ada diaken gereja yang pakai yang sewa rumahnya. Dan setiap kali dia berkunjung, dia ngelihat Pastor Kim, ayo ke gereja yuk gitu loh, selalu diajak ke gereja. Perhaps it was because I had lived a reckless life. Ya mungkin itu karena ya saya telah menjalani kehidupan yang ya berantakan, yang hancur. He always encouraged me to go to the church, but I never show it. Diaken gereja itu selalu mendorong, selalu ngajak ke gereja, tapi beliau nggak pernah mau, beliau nggak pernah datang. However, every time the deacon see me, he asked me to go to the church. Tapi diaken ini nggak bosan-bosan, jadi setiap kali ketemu diajak lagi ke gereja. He was a very persistent person. Ya diaken ini benar-benar persisten banget. If you evangelize, you have to be a persistent person. Nah kalau kita semua mau menginjili seseorang, kita harus menjadi orang yang persisten. One day, on my way home, I happened to meet the deacon. Nah ini lagi, jadi suatu hari dalam perjalanan dari kampus pulang, ketemu lagi gitu loh sama si diaken ini. Even then, the deacon encouraged us to go to the church together. Nah kali ini nggak bisa ngelak, ayo ke gerejanya bareng-bareng sama-sama. So I said to the deacon, "What does God give me?" Nah beliau akhirnya nanya ke diaken itu, emangnya Tuhan bisa kasih apa sih ke saya? The deacon told me, "If you believe in Jesus Christ, you and your family, you'll be saved and receive many blessing every day." Kalau kamu percaya sama Yesus Kristus, kamu dan keluargamu akan diselamatkan dan menerima banyak berkat setiap hari. So the deacon encouraged me to go to the church just once. Jadi diaken ini mendorong beliau untuk datang gereja sekali aja. So I thought to myself, Waktu itu beliau berpikir ke dirinya sendiri. seeing the deacon sincerely, I decided to go out once. Jadi ngelihat persistennya, ya udahlah ikut aja lah gitu loh. So I had no choice but to go to the church. Jadi beliau nggak ada pilihan lain, akhirnya ngikut ke gereja, datang ke gereja. That was the motivation for me attend the church for the first time. Jadi motivasinya ke gereja untuk pertama kalinya itu. I received my eldership at the age of 39. Beliau menjabat sebagai penatua itu usia 39.
Even after receiving the eldership, I did not believe the Bible. Sekalipun sudah punya jabatan, beliau masih nggak percaya Alkitab. There was a lot to do in the world, and learning a business mean I lacked the faith. Jadi ada banyak yang dikerjakan di dunia ini dan menjalankan bisnis yang membuatnya itu masih beliau masih berpikir kurang iman. One Sunday, Uh, you worship the world in metal compost. Nah, suatu hari di hari Minggu, waktu kami beribadah, kami menyembah Tuhan, ada hal duniawi yang datang terlebih dahulu. In short, the Polish described in the Bible, that is a hypocritical person. Nah, ini yang disebutkan oleh Alkitab Farisi. Farisi. I have enjoyed much honor and wealth in the world, but in the end, God caused me to lose everything I had because of my greed and desire. Ya, saya udah menikmati banyak kekayaan, kehormatan di dunia ini. Tapi ujung-ujungnya Tuhan mengizinkan saya untuk kehilangan segalanya yang saya punya. Karena apa? Saya ini greedy, serakah, dan hawa nafsunya tinggi. Because of greed, I even squandered my parents' wealth. Karena ketamakannya, bahkan sampai udah harta orang tua pun akhirnya digadai. I can't fully describe the life I have lived, but 2 days before I left Korea for the United States, I heard the voice of the Holy Spirit in my dream. Saya ini tidak bisa sepenuhnya menjelaskan tentang kehidupan yang saya jalani. Tapi 2 hari sebelum saya meninggalkan Korea ke Amerika, saya mendengar suara Roh Kudus di dalam mimpi saya. This is Joshua chapter 1:9, the Bible passage you and I read together. This one today. Yang tadi kita sudah baca Yosua 1 ayat 9. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. Wherever you go, the Lord your God will be with you. Ya, di Yosua 1:9 ya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, jangan putus asa. Kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Even now, I'm confident in the voice of the Holy Spirit. Bahkan sekarang pun saya masih yakin dengan namanya suara Roh Kudus. When I left for the United States in February 2006, I only had 100 in my wallet. Waktu beliau meninggalkan Amerika di Februari 2006, saya cuma punya $100 di dompet saya. Although it was only 100, there was a reason. Walaupun cuma $100, tapi ada reason, ada alasannya. The reason is because the Holy Spirit spoke in Joshua chapter 1:9. Jadi kenapa beliau sangat yakin seperti itu, berani? Ya karena suara Roh Kudus dalam hatinya. So, when I left for America, I prayed earnestly to God. Jadi waktu beliau meninggalkan Amerika, dia tuh benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. I decided to rely solely on God and live by faith. Nah, saat itu beliau memutuskan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup karena iman. And for the past 20 years, by God's grace, I have lived comfortable without hardship. Dan sama 20 tahun belakangan ini, ya oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya telah hidup benar-benar melewati tanpa kesulitan. I have many testimony of God, grace and faith in America. Saya punya banyak kesaksian tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dan iman di Amerika. Due to time constraint, I will mention it again when I have the opportunity and the time. Ya, jadi karena ya waktu gitu kan. Jadi saya akan menyebutkannya lagi dan
waktu kita ada kesempatan ketemu di lain waktu. While in the United States, I thought a lot about how I should live the rest of my life. Waktu saya di Amerika, saya berpikir banyak tentang bagaimana saya harus hidup menjalani kehidupan saya seterusnya. In Korean church in the United States, there are many senior in their 70 who are older than me. Di Korea, ada gereja-gereja Korea di Amerika, banyak orang-orang yang lebih senior dari beliau. Itu usianya 70 tahun gitu. I'm senior too. Beliau sih udah senior. However, among senior, I'm the youngest. Ya, di antara orang yang udah senior, beliau yang paling muda. For over 10 years, I have provided service at hospital and pharmacy with the senior. Selama lebih dari 10 tahun, saya telah menyediakan pelayanan. Saya banyak pergi ke rumah sakit, melayani rumah sakit dan obat-obatan dengan para senior. Since the pandemic began on March 15, 2020, the number of senior has been steadily decreasing. Ya, kita tahu ya, sejak pandemi di Maret 2020, justru jumlah angka yang senior itu pelan-pelan turun. Then after pandemic in 2022, I become interested in mission. Nah, setelah pandemik 2022, beliau jadi tertarik untuk menjadi misionaris. The professor who is here today is Pastor Lee, who taught me about the mission, and he's my mentor and teacher. Ya, jadi beliau ini adalah profesor yang mengajarkan saya tentang misi, dan beliau adalah guru dan mentor saya. After spending 20 years in the United States, I returned to Korea in December last year. Setelah menghabiskan waktu 20 tahun di Amerika, akhirnya beliau kembali ke Korea Desember tahun 2025. Then at the end of March this year, I visited Goryeo Somang Church, which had immigrated to Korea together with Pastor Lee. Ya, lalu di akhir Maret tahun ini 2026, beliau mengunjungi gereja namanya Goryeo Somang Church yang imigrasi ke Korea bersama-sama dengan Pastor Lee. Korean war people forcibly mobilized to Russia and former Soviet territories from 1860 to 1945. Oke, jadi Korea ini ternyata ada orang-orang yang dipaksa mobilize pindah ke Rusia dan teritori Soviet. Dia dipaksa pindah ke Rusia dan teritori Soviet dari tahun 1860 sejak 1860 sampai 1945. Watching these people struggling in Korea gave me many thought and insight. 54. 54. Ya, melihat orang-orang yang struggle di Korea, yang Tuhan berikan enak kepada saya banyak pemikiran dan banyak insight. Looking at these people from now on, I will ask, how should you do mission? Nah, ngelihat ngelihat orang ini yang sekarang ini, beliau mulai bertanya gitu kan. Beliau akan bertanya, kalau begitu gimana sebaiknya kita melakukan misi? Yeah, also what should you do through God? Apa yang sebaiknya kita lakukan kepada Tuhan? In Christian knowledge, there are several questions for those who do mission. Di kekristenan itu ada beberapa pertanyaan yang buat mereka yang melakukan misi. The first is, what is mission? Yang pertama itu apa sih misi itu? The mission is recorded in Matthew chapter 28:19. Go and make disciple of all nations. Nah, kita tahu di Matius 28 ya, itu adalah misi. Itu dicatat bahwa pergi dan jadikan semua bangsa muridku. This is Jesus' great commission. Itu yang disebut dengan amanat
agung. I'm in contact with the pastor who was serving abroad. Saya banyak berhubungan dengan gembala-gembala atau hamba Tuhan yang melayani keluar. They constantly share missionary news in Africa and Asia. Mereka dengan konsisten terus-menerus sharing misionaris berita-berita misi di Afrika dan di Asia. Before the pandemic, pastor often suggested that whenever you met, you should join in missionary work to share the gospel of Jesus. Nah, sebelum pandemi kemarin, banyak hamba Tuhan atau gembala-gembala itu menyarankan bahwa kemanapun kita ketemu, kita harus gandengan tangan di dalam pekerjaan misi ini untuk mengabarkan Injil Yesus. However, I answered that mission are not done by everyone. Tapi saya menjawab bahwa misi itu tidak dilakukan oleh semua orang. But now, I'm engaged in missionary work. Tapi sekarang saya justru engage, saya justru terhubung dalam pekerjaan misi. And how can you carry out mission? I ask God. Beliau bertanya kepada Tuhan, gimana kita bisa membawa misi ini? Then in my heart, God said, mission are not what you do, but what I do. He says. Karena beliau bertanya sama Tuhan, Tuhan menjawab gitu di hatinya, misi itu bukan apa yang kamu lakukan, tapi apa yang aku, kata Tuhan, lakukan. The second is to ask God, why should you do mission? Jadi ini beliau lagi ngobrol sama Tuhan, lagi berdoa. Pertanyaan kedua yang beliau tanyakan, kenapa sih kita harus melakukan misi? Mission is the mission entrusted to us. Nah, misi itu adalah misi pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap kita. In other words, in about sharing God's love. Misi itu apa sih? Berbicara membagikan kasihnya Tuhan. It's so that many people may come to know God, so that His will may be done on this earth. Jadi supaya banyak orang bisa datang untuk mengenal Tuhan dan supaya kehendaknya terjadi di bumi ini. Also sharing the love I receive with other and passing on hope. Jadi dan juga membagikan kasih yang kita terima kepada sesama dan membagikan pengharapan, meneruskan pengharapan itu. So you all do mission to please God. Amin. Jadi kita semua ini melakukan misi untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Everyone, let's prepare and begin. You do prayer from now on. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri dan mulai dengan doa dari sekarang. There are many Igbo around us who are facing difficulties. Banyak orang di luar sana, tetangga kiri kanan itu yang sedang menghadapi kesulitan. You must start not only you do word but you do action. Yes, kita mulai bukan cuma sekedar ngomong, tapi dengan tindakan. Now the most important third question. Nah, yang paling penting ini pertanyaan ketiga ini paling penting. When and to whom should mission be fulfilled? Kapan dan kepada siapa seharusnya misi ini digenapi? There are the sick and sick, those struggling financially, and those who lack hope and hope. Jadi ada banyak orang yang sakit, mereka yang sedang bergumul secara keuangan, dan mereka yang sedang hilang pengharapan. They said that everyone accepts the gospel of the Lord when it's preached. Yang kita tahu gitu, nggak semua orang yang menerima Injil, Injilnya Tuhan waktu disampaikan. However, you must not forget our duties. Nah, tapi kita nggak boleh lupa tugas kita. Even if my deep from other, I must respect and love others. Oke, walaupun pemikiran kita berbeda dengan yang lainnya, waktu kita menginjilkan biasanya ada kita akan ketemu dengan orang yang menolak. Nah, kita nggak boleh reject, tapi kita justru harus menghargai dan mengasihi sesama. Our mission is to comfort others and act when they need help. Yes. Misi kita itu apa sih? Menghibur orang lain dan bertindak waktu mereka membutuhkan pertolongan. I'm someone who lacks a lot. Beliau ini adalah seseorang yang pernah kekurangan. You should follow God, word, and the guidance of the Holy Spirit.
without relying on our own that experience or knowledge. Oke. Kita harus mengikuti firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus tanpa mengandalkan pemikiran kita, pengalaman kita, atau pengetahuan kita. You do mission not because you have a material comfort, because our live are rich and worry free. Kita melakukan misi bukan karena kita nyaman secara materi atau kita punya banyak uang, tapi karena kehidupan kita itu kaya dan bebas dari rasa khawatir. The mission of mission is not something you do you human that. Misi kita itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan pemikiran manusia, The mission of bukan mission, pemikiran manusia. the mission of mission is Jesus' great commission. Nah, misinya itu adalah seperti yang tadi kita sudah dengar, adalah amanat agung Yesus. Of all the things I have lived to so far, there are two things I have done best in my life. Dari semua hal yang saya pernah jalani selama ini, ada dua hal yang sudah saya lakukan yang terbaik dalam kehidupan saya. The first is that you have been saved through Jesus Yang Christ. pertama, kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Second, they participate in mission by obeying the last word of Jesus Christ. Yang kedua, orang-orang tuh banyak yang berpartisipasi dalam misi karena mentaati perkataan Tuhan Yesus yang terakhir. So, I can say I have made the wisest and the best choice in my life. Jadi saya bisa bilang, saya ini sudah membuat keputusan yang terbaik dan terbijak dalam kehidupan saya. Finally, I will conclude my testimony. Terakhir, saya akan menyimpulkan kesaksian saya. I'm glad to meet you today. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu semuanya, I thank you, God. dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dear believer gathered here, how should you live the rest of our live in God's word and obedience? Think deeply and pray to God. Ya, Bapak Ibu, kita semua adalah orang percaya yang berkumpul di sini. Gimana seharusnya kita hidup menjalani kehidupan kita seterusnya di dalam firman Tuhan dan ketaatan. Ya, kita harus merenungkan baik-baik dan berdoa kepada Tuhan. Once again, I hope that every single person gathered here you do receive God's blessing. Sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita di sini yang berkumpul di tempat ini akan menerima berkat dari Tuhan. Okay, I pray dear. Oke, beliau akan berdoa lagi. Father God who give us love and grace every day. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami kasih dan anugerah-Mu setiap hari. You entrust the worry and anxieties of our life to the Lord. Kami mempercayakan, kami menaruh Tuhan, kekhawatiran kami, ketakutan kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Now let me lead the rest of my life in the Lord gospel. Sekarang Tuhan, tuntun kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan di dalam Injil-Mu Tuhan. Let us rely solely on you and live by faith. Biar setiap kami Tuhan boleh bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan hidup oleh iman. I pray in the name of our Lord Jesus Berdoa Christ. di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Amin. Thank you. All everyone, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.